जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण को स्वागत करुछि श्रीक्षेत्र ओडिया न्यूज रे। आज सेप्टेम्बर 17 तारिख बुधवार। चलंतु जानि नेबा आजिर टॉप न्यूज विषय रे। ता पूर्वरु चैनल को गोटे लाइक करबा सह चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट माध्यम रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। खोलिला सुभद्रा अभियोग पोर्टाल एने उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन। बाद पड़िथिबा हिताधिकारी पोर्टाल रे अभियोग करि परिबे। एहा सह आउ थरे शामिल हेबा पई मध्य आवेदन करि परिबे। तेबे एही योजना रे 2,85,000 हिताधिकारी बाद पड़िछन। आसंता सेप्टेम्बर 17 रे सुभद्रा योजना को पूरीब वर्षे। वर्ष पूर्ति अवसर रे 348 सुभद्रा सीडीपीओ यूनिट रे धन्यवाद मोदी कार्यक्रम आरंभ हेबो। एही कार्यक्रम अक्टोबर 15 तारिख जाए चलिबो। प्रतिटी अंगनवाड़ी केन्द्र रे एही कार्यक्रम चलिबो। सुभद्रा अभियोग पोर्टाल जरिया रे हिताधिकारी विभाग सह जोगाजोग करि परिबो। सेमानंको समस्त अभियोग रो जवाब रखिबो विभाग। सुभद्रा योजना नै लोके अनेक अभियोग करुथिले भी एहार उत्तर पाई पारु नथिले। एबे सबु अभियोग रो उत्तर रखिबे विभागीय अधिकारी। लोकंको अभियोग गुड़िक ब्लॉक कमिटी जांच करिबो एवं परे जिला स्तर को जांच पाई जिवो। जिला कमिटी नेबो हिताधिकारी को नै निष्पत्ति। तार स्टेटस सबु तथ्य पोर्टाल रे उपलब्ध रहिबो। टंका बढ़िबो, भविष्यत सजाड़ी हेबो। एही आशा रे लक्षाधिक लोक विभिन्न चिटफंड संस्था रे टंका जमा करथिले। सेही मध्यरु सहारा इंडिया संस्था रे भी जमा करथिले टंका। टंका तो मिलिलानी बरं जमाकारी अवस्था होईछि शोचनीय। भुवनेश्वर 1 नंबर हाटरे जरीपाल दुकान करिथिबा रमेश रेड्डी जीवन काल रे संचित धन सहारा हाथ रे टेकी देई भाग्य को आदरी पड़ी रहिछन। प्रतिदिन 200 रु 300 टंका सहारा एजेंसी को देउथिले। आशा थिला एका बेले भल पैसा पाइले व्यापार बढ़ाइबे, पिला छुआ को भल स्कूल रे पाठ पढ़ाइबे। किंतु सहारा इंडिया रु टंका न मिलिबारु सब किछि बदली जाइछि। जंत्रणा रे जीवन काटुछंती सोमेश। सहारा इंडिया रे से पाखापाखी 7 लाख टंका जमा करिछन। सोमेश को भली अरूपानंद दासंको भी समान अवस्था। सहारा इंडिया रा जमाकारी को आउ 5,000 कोटी टंका फेरस्त मिलिबो। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी निकट रे सहारा ग्रुप पक्षरु जमा करा जायथिबा प्राय 25,000 कोटी टंका रु 5,000 कोटी टंका जमाकारी को प्रदान करिवे। एनै सुप्रीम कोर्ट निर्देश देइछि सत, किंतु एहाकु सहजरे ग्रहण करि पारु नाहंती सहारा इंडिया जमाकारी संघ। लोकन को भंडेइबा पई एभली व्यवस्था करा जाउथिबा अभियोग होइछि। पर्याय क्रमे सहारा जमाकारी को अर्थ फेरस्त करा जाउ। गत वर्ष 5,000 कोटी टंका जमाकारी को दिया जाइथिला, किंतु एबे टंका केबे मिलिबो ताकु नै आशा और आशंका अछंती जमाकारी। मोदी को जन्मदिन रे व्यापक कार्यक्रम। आज गोटे दिन रे रेकर्ड 75 लाख गछ लगाइबे राज्य सरकार। आवास दिवस रे राज्य स्तरीय कार्यक्रम रे आभासी रे शामिल हेबे नरेंद्र मोदी। काली सुभद्रा जन्मतिथि भी पालन हेबो। बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन। 75 वर्ष पूर्ण करिवे प्रधानमंत्री। एथिपाई बीजेडी शिविर रे उत्साह काहिरे कोन। मोदी को जन्मदिन को पालन करिबाकू सारा देश रे अनेक कार्यक्रम करा जाइछि। राज्य रे आज गोटे दिन रे लागिबो 75 लाख गछ। 45,000 स्थान रे गछ लगाइबो जंगल विभाग। 30 जिल्ला रे आयोजित कार्यक्रम रे भाग नेबे मंत्री और जिलापाल। ब्लॉक अध्यक्ष, सरपंच और अंगनवाड़ी कर्मी एही कार्यक्रम रे भाग नेबे। मोदी को जन्मदिन रे सरकार पालिबे आवास दिवस। एथिपाई राज्य स्तरीय कार्यक्रम हेबो। आभासी माध्यम रे जोड़ी हेबे प्रधानमंत्री। प्रति जिला और पौर संस्था रे आयोजित हेबो आवास मेला। एहा अक्टोबर 31 पर्यंत चलिबो। वर्ष तले 2024 सेप्टेम्बर 17 तारिख रे आरंभ होइथिला राज्य सरकार सुभद्रा योजना। मोदी को जन्मदिन सह सुभद्रार जन्मदिन। राशन कार्ड को नहीं आसिला बड़ खबर। राशन कार्ड धारकों पाई खुशी खबर। एणिकी मासकू मिलिबो मुंड पिछा 1,000 टंका एवं 5 किलो चाउल। केमिति मिलिबो जानंतु। लोकों को सुविधा पाई सरकार विभिन्न समय रे भिन्न भिन्न योजना प्रणयन करिथांती, जहा द्वारा कोटी कोटी लोक उपकृत हुअंती। एथर सरकार राशन कार्ड धारकों पाई सरकार एक नूतन योजना आनिछंती। सरकार एक योजना घोषणा करिछंती जहा एक बड़ वर्गर लोकों को लाभ देबो। विशेष करी एही योजना सही परिवार पाई
ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହେବ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନେ ଆୟକର ଦାତା ହୋଇନଥିବା ଦରକାର। ଘରେ ଥିଲେ ଝିଅ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର, ଝିଅଙ୍କୁ ମିଳିବ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାରେ ଆଜି ହିଁ କରନ୍ତୁ ନିବେଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସେଭିଂ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଲାଭଦାୟୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା, ଯାହା କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା 8% ଲାଭାଂଶକୁ ବୃଦ୍ଧି କରି 8.2 କରାଯାଇଛି। ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝିଅ ନାମରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଜମା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷକୁ 250 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1.5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ 3000 ଟଙ୍କା 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ 11,80,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରି 21 ବର୍ଷ ପରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତୁରନ୍ତ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, ଏହି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରେ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି 2000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ଏବଂ କେମିତି ମିଳିବ। ଏହି କିଛି ଦିନ ହେବ PM କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳି ସାରିଛି ଏବଂ ଏହି ନୂଆଖାଇରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ CM କିଷାନର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳି ସାରିଛି। ତେବେ ପୁଣି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଇପାରନ୍ତି PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି। ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ନଭେମ୍ବର କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବରରେ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ବହୁତ। ମୋଦି ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ PM କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଛାଡ଼ିବେ ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାର କିଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗଛରୁ ବର୍ଷିଲା ଟଙ୍କା, ଲୋକେ ତାଜୁ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହିମରପୁରରେ ଏକ ଅଜବ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଗଛରୁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷିଛି। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଗଛରୁ ଟଙ୍କା ବର୍ଷୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ତଳେ ରହି ଟଙ୍କା ଗୋଟାଉଥିଲେ। ତେବେ କଣ ଥିଲା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା? ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି, ମାଙ୍କଡମାନେ ଜଣେ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଏକ ଟଙ୍କା ଥଳି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଓ ତାହାକୁ ଧରି ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲେ। ଥଳିରେ ପ୍ରାୟ 11,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ମାଙ୍କଡମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢି ବ୍ୟାଗରୁ ଟଙ୍କା କାଢି ତଳକୁ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ତଳେ ଏକାଠି ହୋଇ ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣାଟି ହିମରପୁରର ମୌଧା କୋତୱାଲି ଅଞ୍ଚଳର ଥାନା ଚୌରାହା ନିକଟ ମରାଠୀପୁରରେ ଘଟିଥିଲା। ମାଙ୍କଡ ଗଛ ଉପରୁ ଟଙ୍କା ପକାଉଥିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ତଳେ ଥାଇ ତାହାକୁ ଗୋଟାଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଗୋଟାଇ ଦୋକାନୀକୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ଧରି ପଳାଇଥିଲେ। ଦୋକାନୀ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ 6,000 ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ରୋଷେଇ, ଆଉ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଦରକାର ଗ୍ୟାସ୍, ଆଉ ଏହି LPG ଗ୍ୟାସକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏବେ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ଘରକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କରି ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ସରକାର LPG କନେକ୍ସନରେ ବୁକିଂ କରି ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସୁନି। ଅନେକ ଲୋକ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସୁନି। ତେବେ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ସହଜରେ LPGକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ UIDAI ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା LPG କମ୍ପାନୀ ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବିତରକ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ନମ୍ବର ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତୁ। OTP ଭେରିଫିକେସନ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏନେଇ ଏକ ମେସେଜ ଆସିବ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଠିକ ଭାବେ ଆସିବ। ଏହାସହ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଅଫଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଗ୍ୟାସ୍ କନେକ୍ସନ ସହ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ICI ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି କୌଣସି ବେଆଇନ ଜିନିଷ ଥାଏ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂଶୋଧନ SIRକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ସର୍ଭେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଜଷ୍ଟିସ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ଜଷ୍ଟିସ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛି ଯେ ଶୀର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ରେ ଆଇନ ଓ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବିହାରରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ର ବୈଧତା ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବିହାରର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆପତ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଧାର ନାଗରିକତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରିଚୟ ଓ ବାସସ୍ଥାନର ଏକ ବୈଧ ପ୍ରମାଣ ହୋଇ ରହିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅଭିଯୋଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରକୃତ ଭୋଟରଙ୍କ ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଜନ୍ମଦିନ ହେଉ କି ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ, ଆମେ ପ୍ରତିଟି ସେଲିବ୍ରେସନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେକ୍ କାଟିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ। ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ବଜାରରେ ଅନେକ ଭେରାଇଟିର କେକ୍ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ରଙ୍ଗୀନ କେକ୍, ଆଇସ୍ କେକ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜ କେକ୍। ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାହକ ଏହି କେକ୍ ସବୁ କିଣି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିକଟରେ ଏହି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କେକ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ଚକିତ କରିଦେଲା ଭଳି ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 235ଟି କେକ୍ ନମୁନାରୁ 12ଟି ନମୁନାରେ କ୍ଷତିକାରକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା କର୍କଟ ରୋଗର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 12ଟି ନମୁନାରୁ ଅଲ୍ଲୁରା ରେଡ୍, ସନସେଟ୍ ୟେଲୋ, ଏଫଏସ୍। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏହି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ସବୁ କେକ୍ରେ ଥିବା ସହ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥିଲା। ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ବିଦା ହେବା ପରେ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ କିଏ ବିଜେଡିର ଚେହେରା ସାଜିବ, କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିବ ଦଳ, ତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢାଇଛି। କୁହାଯାଉଛି କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ନେତା ବାଛିବାକୁ ବିଜେଡି ନେତା ଏହି ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। କାମାକ୍ଷାନଗର ଆସନରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ 4 ଥର ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ, ଯାହା ଭିତରୁ 3 ଥର ସେ ବିଜେଡି ଟିକେଟରୁ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ। ହେଲେ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ନେତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଏବେ ଖୋଜୁଛି ନୂଆ ବିଜେଡି ନେତା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଦଳରୁ ବିଦା ହେବା ପରେ ବିଜେଡି ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ଏହାସହ କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଆଜି ବି ବିଜେଡିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦଳ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦୁବାଇରେ ଦମ ଦେଖେଇଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ମାଟି କାମୁଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ବାରମ୍ବାର ଚାଖିବା ପରେ ଚାହିଁକି ଉଠିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଛୁଆଠୁ ବଡ଼ ସଭିଏ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବୁନି ମ୍ୟାଚ୍। ବେକାର ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳି, ବେକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଜଣା ନାହିଁ ବ୍ୟାଟିଂ କି ବୋଲିଂ। ଉଭୟ ଅନଫିଲ୍ଡ ଓ ଅଫଫିଲ୍ଡରେ ବଦନାମ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ନା ଜିତି ପାରିଲା ମ୍ୟାଚ୍, ନା ଜିତି ପାରିଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମନ। ଫିଲ୍ଡରେ ପରାଜୟ ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଗାଳି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶଂସା। କହିଲେ ଭାରତ ସହ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବନି ପାକିସ୍ତାନ। ସେପଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିବା ପରେ ହାତ ମିଳେଇଲେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ। ଏସିଆନ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ। ଭାରତ ଆଗରେ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆରେ ପରାଜିତ ଓ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପରେ ଚାହିଁକି ଉଠିଲା ପିସିବି। ଉଭୟ ଟସ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ ବି କଥା ବି ହୋଇନଥିଲେ। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ପରେ ଡେରାଡୁନରେ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏବଂ ପ୍ରଳୟ ପରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମୀ। ମାଲ ଦେବତା ଅଞ୍ଚଳର କେଶରୱାଲାରେ ବନ୍ୟା ଏବଂ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷାରୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଳୟଜନିତ କ୍ଷତି ଦେଖିଛନ୍ତି ଧାମୀ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରଳୟ ପରେ ଜେସିବିରେ ବସି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସହସ୍ରଧାରା ଅଞ୍ଚଳରେ 100 ମିଟର ଯାଏ ରାସ୍ତା ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପାଣି ଘେରାରେ ଫସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିହେବ ଏବଂ କ୍ଷତିର ଭରଣ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ହେବ
से नहीं अधिकारी आलोचना करुछंती धामी। चलंतु नजर पकाइबा आउ एक गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। विधानसभार मौसुमी अधिवेशन पाई बाचस्पति सुरमा पाढ़ीଙ୍କ अध्यक्षतार बसिला सर्वदलीय बैठक। विधानसभा कक्षरे आरंभ होला एई बैठक। मुख्यमंत्री मोहन माझी, संसदीय व्यापार मंत्री मुकेश मोहालीଙ୍କ समेत अन्य मंत्री माने मध्य बैठक रे उपस्थित रहिछन्ति। सेहिपरि सरकारी दल मुख्य सचेतक और विरोधी दल मुख्य सचेतक समेत कांग्रेस विधायक दल नेता मध्य बैठक रे शामिल होइथिले। विधानसभा को सुरखुरे चलाइबा पाई समस्त दल मानक सह आलोचना करथिले बाचस्पति। एथर मौसुमी अधिवेशन कार्यसूची अनुसार 18 तारिख रु आरंभ हेबो विधानसभा मौसुमी अधिवेशन। एथर मौसुमी अधिवेशन कार्यसूची अनुसार 18 तारिख रु आरंभ हेबो विधानसभार मौसुमी अधिवेशन। 25 तारिख जाए अधिवेशन चलिबो। एही अधिवेशन रे मोट 7टी कार्य दिवस रहिबो। गोटे दिन प्राइवेट मेंबर बिल एवं आउ गोटे दिन नो ऑफिस डे रहिछि। तेबे मौसुमी अधिवेशन रे विभिन्न प्रसंग को नहीं विरोधी सरकार को घेरिबा को प्रस्तुति हेउथिबा बेले कड़ा जवाब रखिबा को प्रस्तुत हेउछि शासक दल। एहा पूर्वरु मुख्यमंत्री मोहन माझीଙ୍କ घरे बसिथिला मंत्री परिषद बैठक। मोहन माझीଙ୍କ अध्यक्षतार बहु गुरुत्वपूर्ण विषय रे आलोचना होइथिला। एथिरे विरोधीଙ୍କ पाखरे अनेक प्रसंग रहिछि। समस्त प्रसंग को नहीं सरकार को घेरिबा को चेष्टा करिवे उभय बीजेडी और कांग्रेस सदस्य। तेणु समस्त प्रश्नर तथ्य समेत उत्तर देबाकू प्रस्तुत रहिछन्ति शासक दल सदस्य। ब्रह्मपुर रे आमबस कर्मचारी आंदोलन गड़िलानी आमबस 6 दफा दाबी परे पुणी आंदोलन को ओह्लाइछन्ति आमबस कर्मचारी। फलरे आज ब्रह्मपुर रे आमबस सेवा बंद रहिछि। दरमा वृद्धि 8 घंटा ड्यूटी और मासकू 4 दिनर छुट्टी दाबी रे आंदोलन को ओह्लाइछन्ति कर्मचारी। गत 6 मास पूर्वरु मध्य ब्रह्मपुर रे आमबस कर्मचारी आंदोलन करी निजर दाबी जणाइथिले, किंतु एहार समाधान होई नथिबारु आज पुणी आंदोलन को ओह्लाइछन्ति कर्मचारी। आज ब्रह्मपुर सहर रे मो बस चलाचल ठप होई जाइछि। विपदपूर्ण गाड़ी चलाइले हेबो कार्यानुष्ठान। रील्स बा वीडियो करिबा नारे सड़क सुरक्षा योजना उल्लंघन उपरे रखा जीवो विशेष नजर। रास्ता रे जनसाधारण को सुरक्षा सुनिश्चित करबा को बेपरुआ गाड़ी चालकों को विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान पाई वाणिज्य और परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना निर्देश दैछन्ति। राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षरु समस्त आरटीओ को ए संपर्क रे निर्देश दिया जाइछि। किछि दिन तले भुवनेश्वर रे एक बाइक रे युवक युवती विपदपूर्ण गाड़ी चालनार वीडियो भाइराल होइथिला। भुवनेश्वर 2 आरटीओ गाड़ी अटक रखिथिबा बेले जोरिमाना लाइसेंस निलंबन भली पदक्षेप ग्रहण करिसंति। अन्यपटे पुरी रे मध्य एभली विपदपूर्ण गाड़ी चालना घटना रे आरटीओ को पक्षरु मोटर यान आईन अनुसार पदक्षेप ग्रहण करी गाड़ी को अटक रखी जोरिमाना करा जाइछि। नियम उल्लंघनर एभली दृश्य उपरे नियंत्रण पाई सड़क रे एनफोर्समेंट सह सोशल मीडिया उपरे एक एभली घटना उपरे दृष्टि रखिबा को वाणिज्य और परिवहन विभाग निष्पत्ति नेइछि। उभय मोटरयान आईन और भारतीय न्याय संहिता रे एभली कार्य विरोध रे कार्यानुष्ठान पाई प्रावधान रहिछि। तेणु एभली विपदपूर्ण गाड़ी चलनारु दूरे रहिबाकू समस्तଙ୍କୁ अनुरोध करा जाउछि। धृतराष्ट्र परे श्रीमयीଙ୍କ सन्यासी उपाख्यान। निज सोशल मीडिया पेज रे बीजेडी नेत्री श्रीमयी मिश्र एथर सन्यास उपाख्यान लिखिछन, जहाँकि परोक्षरे बीजेडी रु सन्यास नेइथिबा भिके पांड्यान को आड़कू निशाना बोली आलोचना हेउछि। सन्यास एवं सन्यासी उपरे आधारित एक वेब सीरीज देखिबा परे श्रीमयी लिखिछन्ति, आजिर जुगरे सन्यासीଙ୍କ परिभाषा अलगा। संसारर समस्त सुख संभोगठू दूरे रहिथिबा व्यक्ति को ही सन्यासी रूपे समाज ग्रहण करे, किंतु एथिरे व्यतिक्रम हेले समाज तांकू भंड आख्या देबाकू पछाए नाही। हेले एबे किछि घटना ताहार व्यतिक्रम। केउ माने सन्यास कही सबु सुख स्वाच्छद प्रति लालायित रहुछंती ओ भंड सन्यासी आख्यारे परिचित पाई शिरोनामा मंडन करुछंती। हिमाचल रे पुणी थरे देखिबाकू मिलिछि प्रकृतिर कोप। सोमवार रातिरु प्रबल वर्षा परे बेहाल होइछि हिमाचल। बादल फटा वर्षा परे मंडी और निहारी रे स्थिति संगीन होइछि। भूस्खलन सह पहाड़ धसिबा कारणरु अनेक घर दबी जाइछि। तेबे भूस्खलन रे 3 जनक मृत्यु होइथिबा बेले 2 जनक उद्धार करा जाइछि। सेपटे प्रबल वर्षा रे प्रभावित होइछि राजधानी शिमला, मंडी और अन्य किछि स्थान।
गत रातिरे 141 मिलीमीटर वर्षा फल विभिन्न स्थान में भूस्खलन परी परिस्थिति सृष्टि होईछि। नदी फुलिछि, रास्ता भांगी, जोगाजोग विच्छिन्न होईछि। रास्ता रे ट्रांसफॉर्म भांगी पड़िछि, बिजुली संजोग व्याघात होईछि। नुआ दिल्ली रे भारत अमेरिका मध्य वाणिज्य आलोचना उपरे ट्रम्प को वाणिज्य परामर्शदाता पीटर नाभारे एही प्रसंग रे प्रतिक्रिया देइछन। कहिछन्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समाधानमूलक सुंदर और गठनमूलक ट्वीट करि ना जारी रखिछ। ट्रम्प एहार जवाब देइछन। गत सप्ताह रे ट्रम्प कहिथिले जे भारत एवं अमेरिका वाणिज्य प्रतिबंधक दूर करिबा पई आलोचना एक सफल निष्क्रिय रे पहुंचीबारे उभय देश पई असुविधा हेबो नाही बोली ट्रम्प कहिथिले बोली नाभारो दोहराई छंती। प्रतिक्रिया रखिले ट्रम्प को वाणिज्य परामर्शदाता पीटर नाभारो। मोदी समाधानमूलक सुंदर और गठनमूलक ट्वीट करिथिले। ट्रम्प एहार सकारात्मक जवाब देइछन। देखिबार कथा आलोचना केउ दिगकु जाउछि। वाणिज्य प्रतिबंधक दूर करिबा पई आलोचना जारी। सफल निष्क्रिय रे पहुंचीबारे असुविधा हेबो नाही। ट्रैफिक चालान कटिछि कि टंका देइनाहंती कि टेंशन रे अछंती कि एबे आतो टेंशन होंतु नाही, कारण एबे कम टंका देले भी आपणक फाइन क्लियर होई जिवो। आश्चर्य लागुथिले भी घटना पूरा सत। ट्रैफिक नियम उल्लंघन करिथिबा व्यक्ति विशेषक पई जातीय लोक अदालत एक बड़ सुजोग नै आसीछि। एही अदालत रे आपण निजर बकेया ट्रैफिक चालान को सहजरे समाधान करि परिबे। एहा एमिति एक माध्यम जेउठारे आपण अति सहजरे आपणक बकेया फाइन रो समाधान करि परिबे। बिहार राजनीति को नै एबे माहौल सरगरम। निर्वाचन जेतेकी पाखे आसुछि, बयानबाजी सेतेकी बढ़ुछि। आउ एहारी भितरे विरोधी दल नेता तेजस्वी यादव कहिछंती मु विधानसभा निर्वाचन रे 243 सीट रे लढिबी। बास तेजस्वी को एही बयान परे पूरा राज्य रे चर्चा बढ़िछि। बिहार राजनीति रे बड़ हलचल। तेजस्वी कहिले मु 243 सीट रे लढिबी निर्वाचन। बेरोजगार को नै सरकार को विरोध रे टार्गेट। एथर लड़ाई हबो बराबर हेबो। बिहार निर्वाचन को नै शासक विरोधी मुहामुही हेलेनी। एथर निर्वाचन कहा सपक्ष रे जीव से नै अंक कषा हेउछि। विरोधी दल बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा भली प्रसंग उपरे गुरुत्वारोप करूछन, जहा को नै शासक दल चिंतार अछन। सेपटे निर्वाचन रैली रे कहिथिले आमे सरकार कले 10 लाख चाकरी देबु, जहा द्वारा बेरोजगार कमिबो। तेजस्वी को एही बयान बिहार रे बड़ चर्चार विषय पालटिछि। खाली नियुक्ति नुहे बरं स्वास्थ्य सेवा प्रसंग रे भी तेजस्वी बयान देइछंती। कहिछंती सरकार स्वास्थ्य सेवा जोगाइबारे पूरा विफल। सार अभाव दुख न सरुणु चाषी मुंड उपरे चीनाबादाम बिक्री दुख। मंडी रे बिक्री करा जायथिबा चीनाबादाम बिक्री टंका मिलु नथिबारु लैंपस रे ताला पकाइछंती चाषी। कोरापुट बेउपारी गुडा ब्लॉक रो विभिन्न पंचायत रे ए वर्ष अनेक चाषी चीनाबादाम चाष करथिले। अमल परे मंडी रे बिक्री भी होइथिला। 3 मास बीती गलानी हेले 300 रु अधिक चाषी सेमानंको चीनाबादाम टंका पाई नाहंती, जहाकु नै आजि बेउपारी गुडा लैंपस रे ताला पकाइछंती। ए बाबद रे जिलापालଙ୍କ जनशुणानी शिविर रे चाषी माने अभियोग करथिले, तथापि टंका मिलि नथिला। शेषरे लैंपस रे ताला पकाइछंती। राज्य रे आगामी 3 दिन जाए वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आसंता 24 घंटा रे अनेक स्थान रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिथिबा नै पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर और बालेश्वर एही 4टी जिला को प्रबल वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी करिछि विभाग। सेहीपरि आसंता काली उपकूल उत्तर अभ्यंतरण ओडिशा रे 20टी जिल्ला रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा नै येलो वार्निंग जारी होइछि। ट्रपलाइन प्रभाव रे राज्यर किछि स्थान रे वर्षा हेउथिबा बेले आहुरी 24 घंटा प्रबल वर्षार चेतावनी रहिछि पाणीपाग विभाग। सेपटे केन्द्रापड़ार राजनगर रे सर्वाधिक 43 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। निशा द्रव्य अपव्यवहार केवल आमर शारीरिक स्वास्थ्य को क्षति पहुंचाए नहीं, बरं आमर मानसिक स्वास्थ्य को मध्य क्षति पहुंचाई थाए। निशा युवपीढ़ी भविष्य को नष्ट करिपारे। एहा विरुद्ध रे लढिबा पई एक पदक्षेप नेई केंद्र सरकार आउ एक बड़ अभियान आरंभ करबाकू जाउछन। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह नुआ दिल्ली रे राज्य स्तरीय नार्कोटिक्स एंटी टास्क फोर्स जातीय सम्मेलन रो उद्बोधन देबे। एही सम्मेलन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित होईछि।
ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ସଂଯୁକ୍ତ ସଂକଳ୍ପ ମିଳିତ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶରୁ ନିଶା ନିବାରଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମନ୍ୱିତ ଏବଂ ଠୋସ୍ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ନିଶାରୁ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଠୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆସେ, ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସେହି ଦେଶ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ। ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଲଢ଼ିବା, ଡ୍ରଗ୍ସ ଯୋଗୁଁ କାହାର ଜୀବନ ନ ଯାଉ। ପ୍ଲାନିଂ ମିଟିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି, ସବୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ଆକ୍ସନ ସହ ରଣନୀତି ବଦଳାଇବାର। ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରରେ ଛୋଟ ବେପାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଯାଉଛି। ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛି ସୁନା ଦର, କିନ୍ତୁ କମିଲା ବେଳକୁ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା କମୁଛି। ପୁଣି ହେଲା ଉପରମୁହାଁ ସୁନା ଦର, କମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସୁନା ଦର। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ଦାମ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 1,18,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ମାତ୍ର 110 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇ 1,11,040 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଏଣିକି ସୁନା ଦର ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ତାହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 102 ଟଙ୍କା 3 ପଇସା ଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 94 ଟଙ୍କା 6 ପଇସା ରହିଛି। ভিডিওটিକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।